जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे ना भारतर राष्ट्रपति निर्वाचन कि भाव में होता है संक्रमणीय मतदान व्यवस्था द्वारा होता है। क्यों माध्यम होता है? एकक एकक संक्रमणीय संक्रमणीय मतदान द्वारा ही आमर कौन राष्ट्रपति निर्वाचन आमर आपण बेले एकक संक्रमणीय मतदान माने कौन देखो ये देखा कौन एकक संक्रमणीय मतदान एकक संक्रमणीय संक्रमणीय मतदान कौन अटे एकक संक्रमणीय मतदान माने कौन प्रिफरेंशियल भोटिंग बेली आमे कहते जेपरी राष्ट्रपति पद पे बेली विभिन्न 2 ରୁ 3 4 5 6 जन भी कौन होता निर्वाचन लड़ी पारे जेपरी भाव मुझे नहीं कौन जे ए नामक गोटे प्रार्थी बी नामक गोटे प्रार्थी सी नामक गोटे प्रार्थी एवं डी नामक गोटे प्रार्थी देखो यहाँ बुझा बेसिक कौन जे बेसिक क्रिटिकालिटी कि कौन जे रफली कहीदेवी कि कि भाव राष्ट्रपति बाछी था मनकर आम कौन जे राष्ट्रपति निर्वाचन कौन होता ना 4 जन प्रार्थी आम कौन जे छिड़ा राष्ट्रपति पद पे 4 जन प्रार्थी छिड़ा जड़े एठार सदस्य आम कौन कर लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा इलेक्शन बेलू आम कौन कर ना आम गोटे ही प्रार्थी को भोट देवार अधिकार अच्छी जदि आप एक्स वाई जेड जब 3 जन छिड़ा आपको जहाँ को भल लगे आप भोट दे आसपारे इमिने समस्त गोटे गोटे क्या कौन करेंगे ना दुखी करेंगे समझ पिटी देकी पढ़ाए समझ पिटी देकी पढ़ाए तेज से भोटा कौन हो रिजेक्ट हो अलग आटे एठी आप कौन करा पड़ो ना जो सदस्य बाहर समस्त की भोट देगी आस बुझला समस्त की भोट देगी आस आप समस्त जब भोट देगी पलाला बेले कौन हम सजा जीति राष्ट्रपति सजा है भारत राष्ट्रपति जन न 4 जन जगह बोले नाई एठा आसे आप कौन बुझे जिनस एठू मनकर जन उठिला उठिला उठिक कौन कर समस्त की भोट दब कितु कि भाव भोट दब ना प्रिफरेन्स दब कि भाव प्रिफरेन्स ना से देखिए ए बी सी डी एतिक अच्छे मोर पसंद मो अजा छिड़ा राष्ट्रपति किए छिड़ा अजा छिड़ा मो अजा किए अटे ना ए मो अजा जेहेतु मुझे तार नाती अटे तेणुक कौन अच्छे मु मो अजा को आगे दिखा चाहूँगी कौन भोट देवाई माने मो अजा राष्ट्रपति हो बोली मोर कौन अच्छी ना मोर पूरा पूरी इच्छा अच्छी बेला कौन जे मो अजा कहीं कौन छिड़ा अजा मोर ना मु कौन कर मु चाहूँगी जे मो अजा राष्ट्रपति हो किए बेला एठू जने भाईला जने कारनामा वाला जने भाईला एमएलए ना एमपी वाला बेला कौन जे मो अजा चाहूँ जे मु कौन ना राष्ट्रपति हो आम कौन जब ना गोटे भोट दे पड़ा कथा से कंधमाल पड़ा दिटा पकड़ा से इलेक्शन कंधमाल प्रिफरेंशियल भोट एकक संक्रमण मतदान चलती जा समस्त भोट देगा ना ना मुझे तो मो अजा भोट मो अजा कौन हो ना राष्ट्रपति हो बोला नाई अजा नहीं जदि तो अजा जी है बोले यहीटा तो अजा बोली क्या समस्त यहाँ अजा ये तेणुक तो अजा जी है बोले कि हम तेणुक तू कौन करे तो अजा ना तू आउ क्या कहवाई चाहूँ सी बोला इमती लगे आज्ञा मो अजा ना मो आई छिड़ा हाँ मो आई छिड़ा हो मो आई ना हो आई द्वारा कि ना तू से कौन कर ए मु चाहूँगी जे ए व्यक्ति कौन हो ना राष्ट्रपति हो जदि ए व्यक्ति जदि राष्ट्रपति हो पारा ना तेरे मोर पसंद जे मोर किए हो ना मोर आई भी मत माने सी कौन हो ना 2 नंबर मु सी को हेबापई चाहूँगी तब कंधमाला दी जब नहीं अजा नहीं आउ दी जाऊ मिला कौन ठीक अच्छे आज्ञा जदि सी जदि है ना तेबे तेबे मु चाहूँगी जे डी व्यक्तिटा 3 नंबर रो मोर इच्छा जे जदि ए जदि है राष्ट्रपति जदि सी है जदि है बेले आमर कौन हो ना डी टा ना राष्ट्रपति हो शेष इच्छा मोर किए हो ना बी ना राष्ट्रपति हो देखिए कौन कही एकक संक्रमणीय मतदान बेली कहुए बुझे आप एकक संक्रमणीय मतदान माने कौन जे गोटे जड़े जो कहला आसिकी व्यक्ति उठिबो माने एमएलए कि एमपी उठिबो उठी कौन करिबो ना समस्त की भोट दे आसिबो आ भोट दबो जे से देखिबो जे प्रथमे तार इच्छा क्या देवाको ए व्यक्ति की देवाको तापर तार इच्छा कौन हो ये जदि ना बेले सी हो ये जदि ना डी हो ना ये ना कौन सी हो यहीटा कहे एकक संक्रमणीय मतदान आउ जन उठला आउ जन कारनामा वाला उठला से बेला उठला उठिक कौन बेला हाँ मो मामू छिड़ा मो मामू
ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ମାମୁଁ ଥିଲେ, ମୋ ମାମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲେ ନା ବି ମୋ ମାମୁଁ ଅଟେ। ସେ ବେଲା କଣ ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଟା କଣ ହଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ। ବି ଯଦି ହେଲାନି ବେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଣ ସି ବ୍ୟକ୍ତିଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ। ସି ଯଦି ହେଲାନି ବେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଣ ଯେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ। ନଚେତ କଣ ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ ହଉ ନା ଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ। ଏପରି ଭାବରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏକକ ସଂକ୍ରମଣ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଯିବେ କଣ କରିବେ ଭୋଟ ଦେବେ। ସେ ବେলা ଆଉ ଜଣ ଉଠିବ, ଆଉ ଜଣ ଉଠିକି କଣ ବୋଲିବ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କଣ ଯେ ମୋର 1 ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ ସି, 2 ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ ଡି, 3 ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ କିଏ ଏ, 4 ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ କିଏ ଯେ ବି। ଏପରି ଭାବରେ କଣ ଅଛି ଏକକ ସଂକ୍ରମଣ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ ଯେ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମନ କିଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମନ କିଏ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଇକିରି ଆସିଥାନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ ଭୋଟ ଗଣତି ହୋଇଥାଏ। ଭୋଟ ଗଣତି ମତେ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଯେ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଯୋଉ ଭୋଟ ପଡୁନି କି ତାର 50% ପ୍ଲସ 1 ଭୋଟ ଜଣକୁ ମିଳିଲେ ହିଁ ଜଣେ କଣ ହେଇପାରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିବ, ନଚେତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା, ଏତିକି ଦରକାର ନାହିଁ 50%। ମନେକର ଯଦି 100ଟା ଭୋଟ ମନେକର ଯଦି ପଡିଛନ୍ତି ମାନେ 51ଟା ଭୋଟ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ମିଳିଲା ତାକୁ ହିଁ ଆମର କଣ ହବ ନା ସିଏ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ହବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା ଚାଲିବ। ଯେପରି ଭାବରେ କଣ ଯେ ଗଣନା ହେଲା ସେ ଦେଖାଲା କଣ ଯେ ମନେକର କଣ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେକର କଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେକର 30% ଭୋଟ ପାଇଲା, ବି ବ୍ୟକ୍ତି 20% ପାଇଲା, ସି ବ୍ୟକ୍ତି 10% ପାଇଲା, ଡି ବ୍ୟକ୍ତି ମନେକର କଣ ଯେ 40% ପାଇଲା। ଏପରି ଭାବେ ଯଦି ପାଇଲା ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ କିଏ ବି ମଧ୍ୟରେ ଜିତିଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ କିଏ ବି ମତେ ଜିତିଲେନି ବୋଲି ବେଲେ ସବୁଠାରୁ କମ ଭୋଟ କାମ ମିଳିଛି ତାର ଭୋଟ ଯାକୁ ଧରାହବ। ଆଉ ସେ ଭୋଟ ଟାକୁ କଣ କରାଯିବ ତାକୁ ତ ପୁରା ଖାରଜ କରାଯିବ। ଖାରଜ କରି ଆ ଭୋଟ ଯାକୁ କଣ କରାଯିବ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଏ କୁ ବି କୁ ଆଉ ଥରେ ଡି କୁ କଣ ହେଇଯିବ ବଣ୍ଟନ ହେଇଯିବ। এইটা উপরে যদি দ্বিতীয় পর্যায় কোন যে কাউন্টিং বলি কুযাইଥାଏ। তারপরে ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆର ଭୋଟ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଜଣକୁ ଯଦି 51ଟା ମାନେ 50% ପ୍ଲସ 1 ଭୋଟ ମିଳି ଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆର ଆଉ ଥରେ କଣ କରାଯିବ ଭୋଟକୁ ଖାରଜ କରିକି ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରାଯିବ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହବ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଆମର ଜିତିଯିବ। ଜିତିଲା ପରେ କଣ ହେଇଯିବ ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ କଣ ଯେ ଥରେ ହିଁ ମାତ୍ର ଆମର କଣ ଆସିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା। ଭିଭି ଗିରି ଆମର କିଏ ଥିଲେ ଭିଭି ଗିରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଥିଲେ ବୁଝିଲାନି। ଭିଭି ଗିରିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାଉଣ୍ଟିଂ ରେ ଭିଭି ଗିରି କଣ କଲେ ଜିତିଥିଲେ। ନଚେତ ବାକି ଯେତିକି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ସବୁ ଜାଗା ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାଉଣ୍ଟିଂ ରେ କଣ ନା ଜଣକୁ 50% ପ୍ଲସ 1 ଭୋଟ ମିଳିଯାଉଛି ସେ କଣ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା ଅଟେ ନା ଜକଲା ଆସିକି ଆମର ଶାସକ ଦଳ ମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଅଛି। ବିଜେପି ଯାହାକୁ ଆମର କଣ କରିବ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଛିଡା କରିବ ସେ ଅବଭିୟସଲି ଜିତିବ କାହିଁକି ନା ତାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ କଣ ଅଛି ବହୁମତ ଅଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁମତ ଅଛି। ତେଣୁକରି କଣ ଯେ ସିଏ ଜିତି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କଣ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆମର କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକକ ସଂକ୍ରମଣ ମତଦାନଟା ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କଣ ଯେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯିଏକି ଆମର ଓଡିଶାର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ ଅଛି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆଉ ଯେତିକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀନ ଯେତିକି ଆମର ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଆମର କଣ ଯେ ଉପାଧିରେ ଥିବା ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏ ସମସ୍ତ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।